پیارے بچوں، آج سبق پرن دوستی یہ کلاس 5 کن بچن ہند خاطر. ٹھیک ہے بچوں، سبقس کیا نام؟ دوستی. احمد اور ندیم بچپن کے دوست تھے. دونوں ہم جماعت تھے اور ایک ہی اسکول میں پڑھتے تھے. دونوں کے گھر پاس پاس تھے. دپان احمد تو ندیم اس بچپن دوست. بچپن پہ دوست. دونوں ہم جماعت. دونوے اکسی کلاسس پران. ایک ہی سکول میں پڑھتے تھے. اکسی سکول پران. دونوں کے گھر پاس پاس تھے. دونوے گھر نزدیک نزدیک. ٹھیک ہے بچوں. اسکول بھی ایک ساتھ تھے. سکول تو ست پڑھائی ہو یا کھیل کود دونوں ساتھ ساتھ نظر آتے تھے. پڑھائی آسیا کیا گندن آسیا پرن آسیا دونوے یکجا پران یکجا گندان. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی دوستی گہری ہوتی گئی. دپان وقت گزریو امن گئی یہ دوستی واریاہ گہری. مطلب ام بنے کیا ام ہتن بنن کیا بالکل کلوز یار ہے کلوز دوست. ٹھیک ہے بچوں. گرمی کے دن تھے. اسکول میں ایکسکرشن کا پروگرام بنا. دپان گرمی دہ سکولس مز بنیو ایکسکرشن گھنک پروگرام. بچوں کو جب اس کی اطلاع ملی تو وہ خوشی سے پھولا نہ سمایا. یل بچن میج امچ خبر کہ ایکسکرشن گھن تم گئی واریاہ خوش. کیا گئی واریاہ خوش. پکنک کی تیاریاں زور و شور سے شروع ہوئی. لڑکیوں نے اپنی الگ الگ ٹولیاں بنا لی. پکنک کی تیاری حصن میں گھن زور و شور سان. ٹھیک ہے. تو کوریو کیا کرکم تم بنو پانی ٹولیاں الگ. پن گروپ بنو الگ الگ. احمد اور ندیم نے بھی کچھ لڑکوں کے ساتھ مل کر اپنی ایک ٹولی بنا لی. احمد ندیم بنو لڑکن ساتھ مل جل پن گروپ الگ پانی ٹولی کیا بنو الگ. پھر آپس میں طے ہوا کہ کون کیا کیا پکوان گھر سے بنا کر لائے گا. پت گو پانوی کورک یہ فیصلہ کہ کس کیا پکوان ان گھر بنوت کس کیا ان گھر بنوت. دوسرے دن سب لڑکے ہنسی خوشی اسکول پہنچے. اسکول کے باہر بسیں کھڑی تھی. دویمہ دہ وٲتۍ سٲری بچہ اسکول اسان گندان گندان. سکول کے نیبر کن بسیں کھڑا بس لگت. لڑکے ان میں سوار ہوئے. لڑکے کھت گئی ات مز گئی بہن خطر. استاد تیزا بھی ان کے ساتھ تھے. استاد تو ست. بسیں پہلگام کی طرف چل پڑی. بس کو درائے پہلگام. کوت پکنک گھن پہلگام. احمد اور ندیم بس میں ایک دوسرے کے پاس بیٹھے تھے. دونوں بہت خوش تھے. پہلی بار ایک ساتھ شہر سے دور تفریح کے لیے جا رہے تھے. دپان دونوے واریاہ خوش. یکجا بہت گۄڈنِچ لٹہِ درامٕتۍ دور کُنہِ پکنک. ٹھیک ہے بچوں ایکسکرشن. بس میں دوسرے بچوں کی طرح وہ بھی آپس میں ہنس کھیل رہے تھے. باقین بچن ہند پاٹ تو پانوی اسان گندان. ایک دوسرے کو لطیفے سنا رہے تھے گا رہے تھے. چند گھنٹوں میں وہ پہلگام پہنچے. دپان وت اسان گندان گیوان ہنسی خوشی وٲتِم کینژھا گھنٹہ پتہٕ وٲتِم پہلگام. پہلگام کشمیر کا ایک صحت افزا مقام ہے. اپنی خوبصورتی اور آب و ہوا کی وجہ سے یہ دنیا بھر میں مشہور ہے. دپان پہلگام ہسا اصل کیا اصل جاے. یہ پنہ خوبصورتی ست مشہور. اتیک آب و ہوا خوبصورتی یہ دنیا بھرس من یہ پہلگام مشہور. احمد اور ندیم نے پہلگام کے بارے میں سنا تو تھا لیکن آج پہلی بار وہ اسے اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے تھے. احمد تو ندیم ہسا پہلگام ناو بوزمت مگر آز وچھ یمو پنو اچھو. تھوڑی دیر گھومنے کے بعد سب لڑکے کھانا کھانے کے لیے ایک جگہ جمع ہوئے. تھوڑی دیر پتہ کر یمو کٲم پتہ گئی اکسی جائے لڑکہ بت کھین خاطر جمع. ٹھیک ہے بچوں. احمد اور ندیم نے بھی اپنی ٹولی کے ساتھ کھانے کی چیزیں بل بانٹ کر کھائی. احمد تو ندیم تو کھے پانوی پنہ ٹولی تمو کر مل بانٹ یہ چیز یم چیز اونمت یمو کور مل بانٹ کرت لوگ یمو وۄنۍ پن پن چیز کھین. کھانا کھانے کے بعد
सब लड़के मुख्तलिफ अतराफ में सैर को निकले। कुछ लुदर नाले के किनारे की तरफ चल पड़े, कुछ बाजार के जानिब गए और कुछ लड़के जंगल की सैर को गए। दपा ये वत वत मकलो क्या पत द्राय कोत गई पत द्राय सैर करने, कहीं गए लुदर नाला की तरफ, कहीं द्राय बाजार, कहीं द्राय जंगलस में। ठीक है बच्चों। अहमद और नदीम भी जंगल की तरफ निकल गए। दपा अहमद तो नदीम द्राव कोत द्राय जंगल कुन सैर करने खतर। रास्ते में ऊंचे और घने पेड़ थे। दपा वतस थद थद कुल तो बेस वारिया गन। इर्द गिर्द का नज़ारा बेहद खूबसूरत और दिलकश था। अंद अंद नज़ारा वारिया असल खूबसूरत। अहमद और नदीम एक दूसरे का हाथ थामे साथियों को पीछे छोड़कर आगे निकल गए। उन्हें इस बात का ख्याल ही न रहा कि वो घने जंगलों, घने दरख्तों और झाड़ियों में से गुजरते हुए बहुत दूर निकल गए हैं। दपा अमस पन्न साथियन सत पकान, साथी रूद पथर, इम वत वारिया ब्रोट। इमन रूद न क्या ख्याल कि अस कोत वत, अस कोता ब्रोट कुन वत। अस वत में घने वत में घने घने झाड़ियाँ, मतलब घन झाड़ियाँ आज घन दरख्त द्राय में अपरी किन हम हतन ऊर में वाते। अचानक उन्हें एक खौफनाक आवाज़ सुनाई दी। अचानक आई इमन क्या खौफनाक आवाज़ हिश जंगल की खामोशी में। इस आवाज़ ने दोनों को डरा दिया। दपा जंगल खामोशी मजन, जंगल खामोश में घनी दरख्त, घनी झाड़ियाँ जंगलस मजन। अमन ये खौफनाक आवाज़ आई, अम लग वही खोचने। इतने में अहमद को थोड़े ही फैसले पर एक रीछ नज़र आया। दपा वो थोड़ा बे पकिम ब्रोकुन पहन, अमिस आव क्या रीछ नजर। रीछ कह वन हापतस। इमो वुच अमिस आव यह हापुत बोजन। रीछ इनकी तरफ आ रहा था। यह हापुत वह इमन उमनी तरफ ब्रोकुन पकान, उमनी ब्रोट कुन पकान। अहमद ने नदीम का हाथ फौरन झटक दिया और फुर्ती से एक पेड़ पर चढ़ गया। अहमदन कर कम, तम दिस नदीमस में अत क्या अतन थप कर, अम सुन जगदम अमिस अत यल तो झटक सान सुन अत इथे पे यल तो वोत तेज तेज वोत फुर्ती सान खोत अकिस कत पे कुलिस पे। तो बच्चों आज परो युतुई, पगह परो अम खुद ब्रोट। तम दियो तुम असल पे। बाय।